Haino hai lamsogo dongo tibi nai to nai joto takhok dai bukhok songno jeng tini dongo tibi haino phai sokpai kya chini tiprasa bosongni engni second speaker chini borom gana sarni bini tongthar habanogo tamni kage jeng tabo kwbang kukno koka soi tongmani nugui manlayo bo bahai cholewi tong Tripura hasteo haike jeng oborokno tino sani logeo jeng srai srai kendron bwskang phunungna hwnoi jeng phai sokpai kya haike sarno poila lamsogo chini mangphiliwo Hambai narka sar bahai tong dongor tibi nai nai rong jotono hambai sorry rokhe sar bahai tong kaham o kaham na pai ke sar koklamni phaisingo thanglai no hake sar tabuk to jeng jotono saimano je Tripura hastebo je phatar hani borok hake ba Bangladeshi illegal migrants rokni bagui Tiprasa rokni thinang tei Tiprasa rokni tabok belaino jengjalo kalai tongo manthai sukthai rok bebangno seplajagui tongo hake bwskang 5 June ni salmario chini Tripura hasteo Home Minister Shri Amit Shah jibo phaiwi tongo border issue rokno teiwi haike je border o tongnai chini BSF jawan rok bai manlaiwi kok salainani bagui haike sar obono teine nini phaisingti sar tam sana boto belai kene hambai ang welcome mane phai kaham saklai ho sini Home Minister Joshosri Amit Bai Sano bo sara osudor kaisaya sara Bharat borsho border no jahate seal khlai ni bangi nai bo sakthari tongo Tripura bo haini Sonamara hairawa pray 11 kilometer taksana berara kri ko tomar no bo naini phainai inke on program to airport gandaro bo arniyo visit khlai ni bon thik jak tong tak jorti je khana mani inke phaike samasne te kaisa teibo BSF camp kaisa headquarter ani elakao no arniyo bo haino holongkaya hi tongmani headquarter ta boga phani kaisa battalion bo tak jore কিন্তু ফাইনালে সিয়া খ তবে এরকম ধরনের বড় প্রস্তুতি চলাই তমতা ইনকে ব ফাইমিনি বাং বেলাইকে সিনিবাংই সানাই তাং ফাতারনি ফাইনে সায়াকে যারা ফাই দংনাই বরনি বাংই ফাংলাংথং এসএআর খ্লাইনি ফাংলাংথং অমহাই বিষয়ং দং আমতো সিএ বহাইনো বনি बिसिङावनो क्लाइबो যারা नियम सायाखै रायदा कथायाखै सिनि हास्तेव फाइला हाकाखै बनो सिनियरनि थेका जाहाते जे सिनि सरकारनि भारत संविधान नियम तमनि बनो हाके ख्लायानि बाङै जे साखार जागि तमनि बेलाय हामारि सिनि बां सुदुया सारा भारत बर्षनि भारतनि नागरिक बां बेलाय के हामारि Inke sarta kaisa tabok Tiprasa bosongni ingoi sarnung to second speaker ingka ike sing Tiprasa bosongni ingoi balai kheno kongsuk janai tei bulai jaknai kok hambai hake sar tabok je bwskang salo illegal migrants rokno khlaina ni bagui sani ni phaising tike bo bahaira wan somung to boto सरकार जेबेबे ख्लायो वासावि तंग बोतो जोंबा सरकारा तंग अवश्य ख्लायो दिलो जे सामानि बनि मते नसं ख्लायो अमित बाइसा दिल्ली पार्लामेंट बासाय साइ तंग যারা বেআইনি ভাবে ফাইনি হকায় প্রথম নাইটুক নাই খার কাকে গুলি কগনা হিসেবে সাইতং কাকে অন্য কোনো সরকার অন্য কোনো পার্টি হাইকে কে সামাইয়া একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি বা এনডিএ नि সরকার বরং হাইকে সাবো খালাইবো নিয়মনি বিসঙ্গ খালাইজা নাইতা হাইতে ইনের নখানা 370 দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীর এক নিশান এক বিধান এক প্রধান ইয়াকে তংমানে আর প্রধানমন্ত্রী আলকা পতাকা আলকা আর নিয়ম কনস্টিটিউশন আলকা তংমানো একমাত্র যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদী যেন বন সালাইনাই বন বাইসে সইনাই আরও ভারতনি পতাকা চলে নাই ভারতনি নিয়ম চলে নাই সব কিছু নাকি খ্লাই রখা এত বছর তো কেউ খ্লাইয়া দেবা হ্যাঁ খ্লাই হাইতই অমহাইরক বাহাইনো যে পার্মানেন্ট সলিউশন স্থায়ী সমাধান ব একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি এবং চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বনো খ্লাই তঙ্গু তা বুসকাং খ্লাইজাক নাই তাবো নাই হই তংনাই তিনি দঙ্গর টিভিনে না হই তংনাই বরংলাংথং বা অবংলাংথং অরনি স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালিংলাংথং যতনো ননু সাকলাই হবো যতনো নিরাসাঙ্গনি কোনো কক্ষরে চিনি আইনে যে হই মানে অবশ্যই খ্লাইজাক নাই Inkete kaisa koka sawi tongo je lai thangjak salo je Lal Killa ni bwskango sagni kanmung chunmung kangoi 580 je jonojati
boroni bodol kaisa haikeba jonojati soroksa mons ni ngai kaisa chung lal kelan biskango thangai memorandum chung ya pharmani nugui manlaikha je hindu ni convert ngai christian hapnai rokno st certificate cancel khlai nani nangnai hine kaisa memorandum bo ya pharmani nukha hake sar je tabo jonojati soroksa mons ni je nahor murono tui ke sar nini phaising tui bo hairo one shot bo haito omoto tabok niya খুব সম্ভব 1955 বা 52 আফ্রার সিনেম হয়তো চলাই দङ মকে বিশেষ খালাইনাই নিয়ম মতে যাতা এমনিতে ভারতনি সংবিধান বাহাইনে দङ কোনো এসসি বা যদি শিখ জৈন হিন্দু ইয়া হাঁকে বুদ্ধিস্ট বা ইয়া হাঁকে বনি এসসি নি বা যদি অন্য জায়গায় কনভার্সন থাঁকে এসসি নি বা কোটা মানে ফেসিলিটি বা মাইয়া হাই খাইজাক দङ তা বনো না হইনাইনো যে কোনো সামাজিক সংস্থা তো খাইমানো কোনো আপত্তি করি খাইথों আনি অরনে সারানি মতো কিছু করি তাই মেলে সংবিধানের মতে যে মানে তো চলে নাই সংবিধান সংশোধন খাইখেবা খবা খাইজাক নাই ব তো উলো সামানাইতা Pia basar aro je wan shogui nai khang ge sini ti prasa bo songo no nukjago je tabo hindu ni convert ngai christian khlai nei dormo khlai nei kabang kuno ti prasa o nukjagai tongo hake jodi si tabo je ojono jate soroksa mons ni phaising ti je tabo sanmukti sajagai tongmani hike abono joti fulfill khlai ra jakhang ge je ti prasa christian dormo khlai nei roni ba ti prasa bo soni bagai bisuk je deramong noi ba thinago bahailai bo to deramung to mungsa kare बरोबर नव फिरक फाइके पाइजाक बोले नवनि कपलै थांमोन नव फिरक फाइके पाइजाक बोले हायनो बोले के अमन तो एमन के नवनि फिरक फाइका हाय नों जेरफ्रा उल्टा कैसे हिमा तंसिने हायतो कगया बोले हायनो बोले के आसक से बोले बतो हाय जों बतो ता ओ करावै थांमानि खलायो বিভিন্ন ভাবে ফুসলক जागैना अहप्रसा खाइजागैनाय रांनि लुबे बाक्सा বাক্সাবা ও সামাজিকভাবে চিনি দফানি ধর্মকর্মনি ক্ষেত্রে যেমন তাকে ফোনগুই সাই খেলাই রহমানি ক্ষেত্রে থামানি গাইসা আংবো এক সময় খ্রিস্টান নাইমানি না বিনন্দ জমাতিয়া কুয়ার কামিনি ব এটিপিএল রকমই বাহাইনি ব সংগ্রাম খেলাই থাঙো ওকে বনি খাবার বাড়িব आरनियो थांगा फाहने प्रथम जमाती एलाकाव प्रसारक फैमानि आरो आं थां नाय थांलाहा के बनि खिथाइसासि आं बै कालीमोहन जमातिया ब डाइरेक्टर अक्सन एडुकेशन इंगि रिटायर खालायनता बबाय खालाय खिथाइसान खौरिन लायला किन्तु आरो नाय नेमेनि अमतो विदेशी चक्रान्तनि शिकार सिबलायनि आं खिसान हालिया के नागमनि सिनि नबसं सं अबनो संस्कार खालायनाय सिनि सनातन जे तैतमनि ना हिन्दू सनातन तैतमनि खालायखा के मामला सिनि काहाको जेमन अब मुस्लिम राव खाखैले कथा हैना मानो हैरबले अना माने तो बेलायखि साया हाइ तो बनो मुस्लिम ल बुडनो संविधान संशोधन खालायजागला हा के बरगले 40-50 जन आसि बुरैबो साइना मानो सलाङैबो हैना मानो कागे बस्ते साया कोगना बोले के सिनि भारत আর বরক তো যেটা আং বুঝি মানি দীর্ঘ বছর আং তুই ফাইমানি নুখা বাকি তো পাইরে সানামানি আসাইयो হাইতে বরনি কাকে সেই 1500 বছর সিগাं মুসলিম খ্রিস্টান যদি যিশু আসাইমানি সিগাं 2026 ইনখানা হয়তোবা অমো হাইকে খালাইনাই বুদ্ধব তো ভারত না আসাইयो হাইখলাই বরকে তো পারে আসাইমানি কিন্তু চিনি হিন্দু সনাতন যেটা হজাক মানি যে প্রকৃতিনি পূজা খালাইনাই বহকে তো ধর্ম যে হজাক রায়া বহকাকে নিনি সংসার এবং নিনি মনুষ্য থাঙ্গই কাহাকে তঙ্গনি কাকে আচার নীতি বনি একটা নয় দৈনন্দিননি যে সামং তাংমানি কাহাকে থাঙ্গানি খাকা সাংকে তঙ্গানি বনি একটা প্র্যাকটিস সে হজাক লয় সেলাইমেন বসি হজাক ইনকে কাজে আবো थां फाइब खालायखा के माने आरो जारा कनभार्सन थांनाय बेलाय खतिं थांनाय हाय बुइया तबे ओ विषय तो बारा विषय आं सानि थांगिया तबे सिनि सधर्म न नारगैनाय कृष्टि संस्कृति न तलाङैनाय साका काला हाका के बन जावता
সাজাগৈ দङ যে সধর্ম কাকে सबसे काहा के विधर्म के माने विधर्म माने के आं जे धर्म तै तंग माने बनो नाया के अन्य कोनो धर्म न बिहासे राम हाय तंग उश्रृंखल खाबो अमराय हजा गने किसु तगो बो बरक तो एकटा धर्म नाय थांना के जानजा धर्म न बो पालन खाय तंग वो तो जानि जानि सिनाय फायनाय दे थांनाय दे तंनाय दे बो तो सिनाय इनके फियाबा सार जों नुगै मानो मिया सालसा सकां रो न नुगै मानो अब तो कसम को कताल को या जे जात पात तब हिंदू धर्म मुस्लिम हनै जे तगलाय मानि बुलायलाय मानि अब हायराव जों नुगै मानखा अब भारत हाकतर न नुगै मानो जों आगे बिसिवा बिसि गदों मा सकां अब जों नुखा जे हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान हनै हरलाय मानि जे दांगा नां मानि इनके ताबो तो जे हिंदू नि कनबादों ख्रिस्टान नायराव न एसटी कैंसल मा खलायनि हन्थानिव तब किससे को कासाय दङ जे ख्रिस्टान खलायनि राव न जे 400 थांगे बखर फाटेरवै बुजाग मानि राव इनके थिनांगो जदि अब हायराव चिनि त्रिपुरा हास्टियो बदे नौबार शिबसानो अब हायिंगिया आइन शृंखला बा जानि जा धर्म आचरण तो जानि जासि बतिरक तो देश बाग मुफ्राव हिंदू मुस्लिम राव हिंग्रा लायले हा खलायले हा हायिंला कत समय कत रकम उंबो बतो कायसा सामंना हायो इ दफान नष्ट खलायनि एलाका नष्ट खलायनि किसु तो बरक दंबले इनके बतो हायिं मानो हायबानो अमो हायिं जानाय कोनो पुरबास खलायनि कोनो ककरि कारण अनेके 3 तालाक न समाप्त खलायमानि परे कागे काश्मीर राव मुस्लिम राव पाइरै ओ तंगिया खानाय हर चंनाय भारतवर्ष राव हमनि इंगिया नाबले इनके हाय अजय अनुमान भित्तिक सानि थांगिया इंगाने तो प्रश्न काइया আর হাইফানো বো বাহাইং নাই বো তো অনেক পরেনি ব্যাপারসি সংবিধান সংশোধন নাই রেখলাই খাইনাই অম হাই বিষয় ফাইব তংতা আউত্রে কি জানাই কোন ককরি গেতে কাইসা বিসি কলক বিসি গদগ্র মইনো সানमुंति सजागै छानलायबाय दङ जे चिनि तिप्रा जोगब्रै र बेसिकली चिनि तिप्रा जोगब्रै र नन एसटी बे कायजागै थाङै जे एसटी सर्टिफिकेट कैंसल खलायनानै नांनाय आबहाय हनै सानमुंति सजागै दङ फियाबा ताबो आबारावनो जे फुलफिल खलायजाक मानि नुक जाया हाके सार खरकसा चिनि तिप्रा सबसंनि इंगै जे हा दफानि सामु खलायनि इंगै ताबो चिनि तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सबसंनि सेकेंड स्पीकर के सारनि फाइसिंति के सार ओबरावनो के तम सानाय तम कक जानाय ना आबो तिरक तो संविधाननि বিষয় যে তোমার নিয়মত নাইতা इंटरकास्ट मैरिज तो आगे भी ताक बुंगु वो सत्यता दापर जो मिसिनी उंगी फाइटों अब कोनो प्रॉब्लम नहीं को गया ताई मले सारा वर्ल्ड से सिनी हिंदू सनातन तो वासुदेव कुटुंब कम हो जाए माने सारा पृथ्वी ने बरक से आने जाती गाँव और तो पहाड़ी बंगाली बा हिंदुस्तानी बा तिब्राजो काइमेया नेपाली बे काइमेया अब खासिया जों के फादर को इसका में हाई नि कोनो ककरै अब तो जात तो गायनिसि सलाबै फरे इनके बबाइसि सृष्टि नियम बफ्र बेफे जे जेबो तो जानि जानि बुखानि मिलि मानि बिसय तिसै रक्सि के और जगह तो ओ आइरन वासगनि कोनो ककरै आर बनतैने बिरुदंगनि कोनो ककरै जे जेखाने शान्ति मानो ब आरो न थां मानो कोनो प्रॉब्लम करै फियाबा तिप्रा सबसंगो न खा खेगलाय मानि बा खादुलाय मानि नुगु तिप्रा सबसंगो क 19टा दफा दं मानि अब तैबो कमरै जे मौसम सांगै थांगा आरो नि बिसिङाव गुबुन बसंबाय कायजागै तैबो कमरै दङ कालचार कमावै दङ के आबरनो तैनो खादुलायजा इनके सार गोबां गक्तिफ्रा सानाव अबनो खादुयै दं मानिबा इनके सानिनबो खावले अबनो तैरो माने कोनो वान समंग रक ओ तो बाक्सा थांनायबो दं फायनायबो दं जमातिया लांथों दागोमा लांथों हायं लांथों कलय लांथों जमातिया कलय नायबो दं अब बोरै इनके हायतैनो अब सला कलेज नायबो दं हायके खलायनो बनिबो तो कमनोङै दं इनके आरो फाइनोबाबो फाइलांगे जमातिया सला फाइना फाइलांगे जमातिया सुयिनोबाबो उङै दं आरोबो उङै दं आरोबो दं आसे इम्बेलेंस गानि कोनो ककरै कमानिबो कोनो ककरै जों बोथोराव आसक जानाय आसे करै ता बिसकां बिसेस खालाय जों शिक्षा दीक्षा बना बिसकां तैनाय थाङैनाय जातनां लागागे आ कालचार अफ थिकनो सागनि दफानि सामु मुसुमु ताम कामु सुमु
dong boto hairo to sing joto nargani nagen na boto dongnai haite taw parlamento takatal parliament muni aro jasosri pradhan mantri Narendra Modi ji tuma khlaikha aro thangkini nuguinai aro raida kotoguli social je সমাজ প্রতিরগ্নি কগ্র আক্রহিতা আরনি জমাতে হদা যে বনি হদা রাইদা কাস্টমার লো যে কডিফিকেশন মানি আর পার্লামেন্ট কিন্তু মেনশন ফ্লাইগো আবো সুজা খেতং আরনিতা জমাতে হদা সুনি কাস্টমার লো হেইখা নাই ত্রিপুরানি জায়গাওতা কে হাইতি নি সিনি যেমন সামং সামং বনি বহাইনো হজাগিরি দানসনি আর পার্লামেন্ট বিসিং দङ এনকে হাইতি নি সিনি যে মনুমেন্ট বলতে যেমন ছবি মুরানি বাই অনুকুটিনি মতাইরক বহু আরো নারকজাক দङ মানে এটা আগে কে বসিয়ারিয়া একমাত্র যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদিজি এবং সিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি সরকার চলাইতমই দিল্লি চলাইতমই এবং ও জায়গা চিনি ওরিয়ান বাহিনী থাঙ স্থান মাই বিলে হাতা ইনকে আমতই যারা কিবিনে রানী গাইদেন রু হনাই তংনে আইগে স্বাধীনতা সংগ্রাম খালাইফोर যারা অবনাই থাংনাই অম হাইরকনো ভারত লাঙ্গি সৌজা দङতা বিরসা মুন্ডা হি ববাइन थंगि অম হাইকে নুগুতা इनके ताबक जों तैबो सार कगलामनि फाइसिङाव थांलायफिनाय जों खाना लायफिनाय सिनि तिप्रा सारनि डेभलपमेन्ट खालायनायनि कग्रावनो तै दफानि सामं खालायनायनि कग्रावनो तै जों खाना लायफिनाय हाके सार ताबक जे ताबक तो ट्रिपल इंजिन हाफां सेन्ट्रल बहायनो बीजेपी हाफांनो दङ तै स्टेट बहायनो बीजेपी हाफांनो दङ इनके ताबक तिप्रा सारावनो डेभलपमेन्ट खालायनायनि बागैले बीजेपी हाफां बबाहायराव याप्रि नाहरितो कबांमा नाहजाक दङो बिहेसक्ला ट्रिपल इंजिनियरिंग yang दङो एडीसी गांके रिजनल पार्टी जों बै कथा जाग हपानो बो कथाया अरो त मामलायसाय समस्या बले दफानो थांसांदिबो हनो दफानो रिफ्रै तगलायो थांसा दंमोन बरनो साया आर जों जे टेरिटरियेल काउन्सिल 125তম সংবিধান সংশোধন খাইতলাঙানি কক সিনি বিজেপি সরকারनो প্রথম ফাইবিনাय ब आरो दिल्ली ब कसाई दंगो इनके ब पास खाके ताबक एडीसी खाके प्राइमरी स्कूल काइसा सि टेरिटरियल काउन्सिल ताबक संजे तबनि हमनि बीजेपी तबनि हमनि बाय ताबक एडीसी हि चलाइतमनि बर फाराक दं बन किसा हाइलाइट खालायनो नायो बगा ताबक एडीसी नि खाके आरो प्राइमरी स्कूल कैसे सी एडीसी नि जागो इनके समस्त ब्लक बीसी नि सामंग तामर लामा रो आक्रना तेरा बेशिरभाग न ब्लक ने अंदर ब्लक के राज्य नि पंचायत ने अंदर हाई इनके रांग बहाय न कुनो इयार मार्क खाइजाया ओ एडीसी बो माने असग रांग बसर एडिशनल रहनाय हाहि सुइजायाता किन्तु टेरिटरियल काउन्सिल हकाके आरो हकाके संविधान निमते टेरिटरियल काउन्सिल हि जदु त्रिपुरा टेरिटरियल काउन्सिल खाइकाके आरो हकाके नि कलेज लेवल जरातै कु टेरिटरियल काउन्सिल नि बनो परिचालना खालायनाय हाइतैनो आरनियो येरो म्युनिसिपल काउन्सिल अंतै आरो बहाय नगर पंचायत म्युनिसिपल काउन्सिल आरनि बहाय फायनाय रांनि क्षेत्रे बहायनो जेमन बसर ताक्लाय बसर सिनि बसरनि रां बाङिजों जे बाजेट रहमानिखा 32,212 कोटी 46 लक्ष टाका और नि बिसिंग जदि टेरिटरियल काउन्सिल खाके जेहेतु 3 भागेर 1 भाग सिन बरक दंगो बनि 3 भागेर 1 भाग माने कम से कम 10,000 कोटी एडीसीओ ब सफायखामो हेके ब पूरापूरी सुइजांनाय केंद्र सरकार जे 32,000 नि बिसिंग 10,000 कोटी बा 12,000 कोटी ब एडीसीओ थांनाय स्टेट हकाके तै बाकी तंरने हाय साखामुंता ताबो हकाके रजा गया इनके जेबाबे ट्रेवल फर दफ्तर न रय रहबो एडिशनल तरफ থেকে रां नांनाय हनिनाय ट्रेवल फर नांगो नायुइने बनो स्टेट गवर्नमेंट नि फाइनेंस डिपार्टमेंट रहबो मुख्यमंत्री संग आसगुइने बनो ठिकाना खलाय रहबो बिसु रां आरो रहनाय रहया के खलाय लामा रा आकर हके बिसु एडिशनल खलाय रहनाय बिसुबो स्टेट गवर्नमेंट खलायनाय एडिसी बिसिंगनो हाय खलाय दं इनके ताबक आइगेनिसाय अनेक काहा के खलायजाग दंगो ताबक एडिसी एलाकाओ लामा থেকে পাঁচে তুই থেকে পাঁচে হইনাय दीर्घ बছর 70 বছর যেটা ইংয়া সিপিএম 35 কংগ্রেস 35 বছর রাজত্ব খাইতামন ইংয়া ব এই 6-7 বছরনো লাই থাংনা চিন্তিপ্রাস এলাকা সামতাংতমন ইতা লামা তৈ ন খিতাই থেকে পাঁচে হইনাय তাক ফাইফিলাंखा रां
किथाय रंना करनो बाहायनो कताल खेख्लाय नौ बाहायनो था बुसखां फायनाय अमाय खेख्लाय कमान रजागै तंगु के काजे दफानि पिजिटि रावनि बाहायनो प्राइमारि ट्राइब ग्रुप पिटिजि हिता बहाय पिटिजि हिबो फाय तंगु बत्रि हाबा आलका के रजागै तंगु बुनिबा नाव आलका के रजागै तंगु अमाय कौमा खलाय तंगु এটা বই কল্পনা সে খাইমেয়া চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজি এবং সম্পূর্ণ সমস্ত মন্ত্রী বনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাই রোজা তং আলাতুর জনা ন মা সেওয়াইসা নর্থ ইস্ট থাঙিনা নং সাল নেই মা তংনাই হর নেই মা থুনাই হানি তাবো কাতারে কাতারে ফাই দং মা ফাইতা আগে কেউ হাইকে ফাইয়া কাজে চিনি সরকার ফাইমানি পরে মোদীজি 2014 নিচিনি সেমানি চিনি তাবক জরাতি 12 বছর লাইথাং হা যেবে নাই তঙ্গু বুসকাং 5 বছরক नि परे हाय माने उसनि बिसिंग माने अनेक आगबै थाङै तंगु कल्पना खालामैया लामा থেকে পাঁচে হইনাय आगे একটা আগরতলা থেকে সুরাইবাড়ি আসুকছে ন্যাশনাল হাইওয়ে তং তাব 10টা ন্যাশনাল হাইওয়ে তং হাইতে নে তাবক সম্পন্নগনি সিনি জামপুইজলা আত্রাবলা के पुलिस लाइन उतिपुर पुलिस लाइन अमतै जे 34 किलोमीटर थाङानि अरब हायने ताबक न्याशनल हाइवे दाबि खालामनि आरो सगलिया ताबकाय स्टेट हाइवे हि आरो डाबल लेन नायता नेशनल हाइवे हाई नि क्वालिटी नाय और फुल लेन राया खाबत डाबल लेन नाय हाके ताबो सॉइल टेस्ट हार टेस्ट खाइ दं त जागा जागा व एर मदने सही थाने रांग रबो बक जागला हमय कामा नंगै तंगो बि कल्पना खालामैया आर नॉर्थ ईस्ट नि सुदा आसिया दक्षिण पूर्व एशिया नि दगार दैनि दिगे दिया के चट्टग्राम डक থেকে ব্যবহার খালাই साब्रमति माल हानाय आखौराति माल हानाय हाइतैनो कलकातानि रेल बाहायनो ब डाइरेक्ट बांग्लादेश थि खलायनाय सबैके 550 किलोमीटर नाय और आसाम थि फायका के 1550 किलोमीटर माने 1000 किलोमीटर लामा कसरै थांपायनाय बाराय थांपायनाय था हाके सिनि आरो जत नॉर्थ ईस्ट नि जत मानै फालिमानि तै मालसे दाम कमके फायो ड्राइवर थि दाम कमके फायो सिनि त्रिपुरासि मेन दगार थांनाय जाथों दं के अमत बेलाय खें दं हानि जरा जबक जबती तनाय न विभ्रांत तांगदी सिनी भारतीय जनता पार्टी अमंखा पार्लामेंट न तै चले माने जेटा 543 टा एमपी तंगमानि बिसो 500 एमपी जे सामतांग तंगमानि जे अरनि सदस्य तंगमानि बरनि वासंमु बायसि चलेउ आरो एनडीआबो बरक बायसि चलेउ काजे बरक जोंना हाजागो अरनिय सिनी इलिगेल माइग्रेंट टाइग्रानि हमारक अमतिरक इतिहास जिनिस तो सिन जुबक रक सिग्रान नांनाय राजानि आमल तंफ्र प्राय 32 जना प्रधानमंत्री राजानि प्रधानमंत्री वाजै तंगमानि उमाकान्त दास हইতে पाँचे হইনাय এর কারণে অরনিয় 1949 সন भारत बाय जुग्रमानि सेकां जरातै नाय प्राय 45% काके वाजै तंगमानि 55% मतो सिन बरक तंगमानि बनि परवर्ती तो 1952 सन 2.5 लाख वाजै फाइपिला देश बागमानि परे भारत न टुकरा खालामनि परे अबन अरनिय राजनीति खालायनि रक सीपीएम राव तलांगिया नि नारक रलाहा दिल्ली सरकार किन्तु सदय बलबय पेटेल बन गाड़ी रला आगरतलाव बन जेखबो तलां थांगानि हनैनाय किन्तु सीपीएम खालायनि र बामपंथी रक लामा रकय तंगि तलां जागलिया आफ्रनि থেকে पाजे उइनाने ताक जतरक मुं थां पाइला तबु एकमात्र भारतीय जनता पार्टी मोदी जी नेतृत्वे अमित भाई शाह नेतृत्वे चीनी वर्तमान बीजेपी सरकार नेतृत्वे चीनी जत दुख कष्ट तंगमानो बन संविधान माने उइने सबसे खालायजागनाय तमा बरक तमा वाजै शांति खे तंगनि जतिनि अधिकार तंगु अमन आनि साख्लाय नंता के सारताबो तो चीनी सिकला सिकलरन फाइसिम थांलायनि के सारताबो हातै दफानि बागै सामन खालायनो थांगाके ताबो सिकला सिकलरक तै बसकां सालो बो बाहाय सामरक मा खालायनिखौ बो के मेन नों साख्रि नायटुकनाया साख्रि रनाय जातमांनाय एमएसएमई नि माध्यमे ताबक स्किल डेभेलपमेंट नि माध्यमे त्रिपुरा राज्य बाहायनो जेमन आरके नगर 30 कोटी टाकानि मानै तै फाइबैनाय ब्लैक स्मिथ इलेक्ट्रिशियन मोटर मेकानिक अमहायके खालायने कबांमा अरनि बेम्बुनि ट्रेनिंग ररनि अमहाय कबांमा जन्त्रपाति सफायजा मांनाखे एससीबो एसटीनिखौ फोरोंजागनाय अम सोलोंदि निनि वार्कशप खुलकदि जेटा नुकजांमानि जे हायके खालाय नफांदि अमहायके खालायने बिसका आगकदि अमन आर
সেলের বাই কেলের চাকরাক বাই নুংক্রাকনো কিন্তু বাত মারনাই কারণ সামুং তমা তাंनाय रकयनो के उचारया ओंखायनो मामलायसाय गोनांखौबो मोननाय लेखा काहाके फरायखाङाखै लेखाबो गोरों मोननाय जों जेफ्राफ्रानो बुनिसाय कुसुआ काकुक मोनो हायनि बांनो अलायनो मा थांनाय अजथा आঞ্চলিক ওয়া सगुइनाय जय चलया ताबक बिसायननि जागाव काजै जों सारा पृथ्वी जोंबो थांनाय बेबो गोरों दंखाखै फायनाय दा ओमहाय काजै बिभ्रान्त तांदि yang nahuinai राज्य एवं केंद्र सरकार बे चालागुइ दंगो तो काहामनो ताबुसखां हायखि माहि लायनाय खाकासां बायख्लायनाय आबोनानै साख्लायनो ओंखे सारताबो जों नुखालाय थांजा सालो सुप्रिम कोर्ट साख्लायरे माने जे अल इन्डिया नि जे प्राइमारि टिचार दंनाय रक अब सानानि तो नांया हायबानो सालायसिबानो ताबो से जे सार्भिस खायतोनो जे प्राइमारि नि टिचार दंनाय रक बरग वाना लायजा अब बागैनो माने सानानि सानि लगे मानायखा तांगै इनके ताबो जे सुप्रिम कोर्ट साख्लायरे माने यागोलो जे अल इन्डिया नि प्राइमारि टिचार दंनाय रक टेट पास खालायनानै नांनाय एगे टेट पास नों खालायमान के सिमिसे निनि साख्रि दंसिनाय जदि नों टेट पास खालायमानले आंखां के निनि साख्रि कैंसल थांसिनाय आबहाय हिनै जे साख्लाय राजा माने अबनो तैनो ताबो जे टिचार प्राइमारि टिचार दंनाय रक वाना लायजाक जे CPIM नि जे आमल 10,323 नि जे साख्रि थांमानि आबहाय रक दे उनो बा जदि सि ताबो जे टेट पास खालायमानिया तो बर्तमान प्राइमारि टिचार दंनाय रक बरनि बागै जे बीजेपी सरकार कोनो जे बरनि साख्रि नारना बागै रक कोनो प्रस्तुति देता आबहाय हिनै वाना लायजाक सारके सार अबनो निन पक्ष থেকে तम साना बाहाय रक ना महाय सुप्रीम कोर्ट बाहाय के रखा आं डिटेल्स पूरापुरी सिया ख किसमस तो खानाला नगुन अब नगला हायपानो निश्चय और निबिस गभीर एटा जेति दंनाय साजाक दंनाय ता हायबा जे सुप्रीम कोर्ट साया देबा इनके যারা তাও বর্তমানে টেট পাসিং ইয়া খরক বড় ওয়ানানি কোনো ককরে সরকার তো কোনো না কোনো যত্ন বাইছে বাইনি চাকরি হনে হাইতো গিয়া কতলে নিয়ম নীতি কারি হইনাই অবশ্যই খাইজাক নাই হাইপানে কাতাল যারা তাই মালে मास्टार बांनायफो नों जे रायनो फोरोंहैनाय नों सोलोंग्राया इनके नों रोंयाखै आरो तां फोरोंलागाखै छात्र रक फरायनाय रक रोंयाखा नाब्ले हायखि तो ताबो नुजाक दंब्ले माध्यमिक परीक्षा रय पाइ फेल नों फायखाखै बुफानिबो मुंसानो बांला बायखाखै सारै सुमैया इंग्लिसबो का सारै सुमैया हाय इनके बो डाइरेक्शन सुइनेबो सामाया इनके काजे अम हायगे नातैनि बनिबां वा सबजा खायजागै दंगो निश्चय बनो वानानि आसे आतंक माने कोनो ककरै कोनो कोनो भाबे नाय तो कताल जारा फाइने बरो तो क्वालिटी मांगनाय विदेशनि विभिन्न देशो नुकजागो मामलासे मेरिटोरियास नम्बर कबां मानाय बरकसि मास्टारो नाजागो बेतनबो बरस कबां रजागो ताबक ओइदिगे थांगानि चेष्टा ngै दंगो निउ एडुकेशन पलिसि कताल शिक्षानि जे नियम नीति खायमा जागाराव बाहायनो बेतनबो गोबां मान रजागनाय बनि क्वालिफिकेशन गोबां मा दंनाय अमाहायरखै खायतलां थां नाय दं सिनि मोदिजी राजभाषा न एतदिन खाखाया आं दं अमाहायरनो बाहायनो उन्नयन खालायनो बाङिनाय समस्त प्रदेश समस्त राज्यआव राजभाषा सम्पर्केर बाकबैनो खालायनो नाय दं एबं उच्च शिक्षाव डाक्टर इन्जिनियार अम फरायथानि बाहायनो राजभाषाय फरायमानाय जात्र भारतबर्षआव ताव मोटामुटी 6-7टा देश मध्य प्रदेश हाय जागाराव खाके आबो सालंगै थांपेला अरराव फाइसो फाइनाय के आगे थांनाय 1947 सन भारत स्वाधीन मा आफानो इंग्रेजी ओरने भाषा आंगै दंसो अमाहाय रक्तेका उत्तर नङै कवै फायनि भारत साक्तारि दङ आबो 4-5 बोसोरनि बिसिङावनो अलमोस्ट थांपेले इनके सारते कैसा अब फाइका तांगै के सानि खुक्तै नखनाव जे रोमान स्क्रिप्ट नतै जे देवनागरिक बाय सुइनेनि नांनाय अब हायखै सानि खुक्तै नखना लायखा इनके कबामा अब गदमा बिसोराव मैना सानमुदे सालायजाबाय फायो इनके जदि सिथि नांगौ देवनागरिक बैंक थांखां के जे अब जे स्टुडेन्ट जे राइट बारे चिनि तिप्रा सारकनि सोंनो आबनो सानि बसकामो तो इनके जदि सि देवनागरिक थांखां खलाय जे तेइबो तिप्रा सारक उनकलाव ओनसोलाव थांसिनाय अब हायनै न बरक सोंमोंति साइदं माने इनके सार अबके जदि अब हाय जे
देवनागरिक थांखांखे त्रिपुरा साराव उनकलावबो दे असलय थानाय ताबो जे देवनागरिक भाषा सोलोंना थांखांखे क खनिसि मिसि सोलोंनानै नांनाय अबाहायनिनो सोमों तिसालाय दङ तै वाना लायजाबता सार के अबनो त तैले सार बाहेराव वाना वानि कुनो कखरै निउ शिक्षा नीति व बायदि CBSE नि माध्यमिक ungui tongo राजभाषा प्रत्येक स्कुलावनो सालो ungui tongo अमन एमन कुनो बेसि किसु या बांला हायनो ओ राजभाषाबो हायनो देवनागरी माने हिंदी देबा आरो हिंदीनि साय किसाक हेरो इनके बन मडिफिकेशन इनके बोडोलेण्ड लांथों अरुणाचल प्रदेश लांथों बर'फोरनो राजभाषानि माध्यमे थां देवनागरी नावै पुरा हाया सनावै किसा माना होता हायिं माने क्षेत्रे बरफ बेलाय के थां सौगैले हास कुसुको ताबुसकं हायिंनाय आरो रोमान स्क्रिप्ट अमो तो 26 अक्षर सिखाते अमो भारतवर्षनि अष्टम तपशिल কোনো জায়গাও ন রোমান এবং ইংরেজি ব গছে জাগিয়া বিদেশি স্ক্রিপ্ট फियाबा अब हानि बाङिनायनो साइ दंगो अमित बाइसा स्टेक पांजाय जतो जारा तंनाय साइ दंगो पार्लामेन्टबो साइ दं देशिय न नादि के अरण्य राधामोहन ठाकुर ब 128 বছর सिगांनो सिनि स्क्रिप्ट बाहायनाय ब स्नाय खालामरा कर दंगो বিভিন্ন কারণে চিনি অরণ্য রোমান হিংলাই মানে বত চাই বলে যেমন জমাতিয়া হদা इंग्रेजी बे हेंके JAMATIA जमातिया सिलाम ले किंतु बुई जमातिया ही सिया हका का जामातिया हमन हनै नबले हेंके बन अहि रख जमतिया नै बले जमातिया साले आंसिने एन आ हेंकेबा किंतु नों रोमान बन बाद्र वइनाय नों जदि सिनि देवनागरी बा हिंदी बाय सिखा के बरिगा जो मोआका तोरसिका रंतो से राके से मोआ सिखा के कोनो दिन बनो जामातिया होया हाइबले जमातिया न होनाय होनाय नबले ओ काइसाव सि साउदे सायाबो सिजाक दंबले हेदबा हदा ताबो SADA ह बाय दका के इंग्रेजी बाय सिने के हाय तिता रोमान बाय सिया तबो SUD के हुदा hi बुइफाय परै दं फैला लानबले एक ओ थाइ ब्रियो सि ओ थाइसा अरो से सागरालिया एक ओ सायानो तैले तमनि आंगारनि रिफ्रै तंनाय बाबा आर दीर्घ बছর इंग्रेज जेबाबे जोंनो साइ थांखा जेबाबे जोंनो खति खलाय गलांखा आर बिसेस कले त्रिपुरा राज्यनि सीमानानो इंग्राजे नष्ट खलाय गलां माने कुमिल्ला থেকে পাঁচই চিনি যে তংমানো তা ওবনো কই কক্তি সালাইলিয়া সিগাদে মাঝে মধ্যে চিনি MDC ex MDC ফরদুর কিশোর চিনি যে মহারাজ তাবুজরাতেই যেটা থপকরিফা বন তা মহারাজ জাগিয়া দেবা যেহেতু অভিষেক খাইনি বন মহারাজ সারা উইনে বুফাত্রিমা লগলে খাই যাকবা ক্ষমতা করিফা বলে বুমংলে তংয়া দেবা বওয়াইছে উইসু বিয়াং রকম সাইতাবা কমিলার সনা হানায়া কানে হমানি আগে ব্রিটিশ জন হাই খাইফ্রা নষ্ট খাইরফ্রা ভারত ত্রিপুরা রাজ্য ন আফ্র বাসা ওই খাই লেখা কইতেবো তো বিষয় ফাইকা মুংতা কে ও হাইরা মুইতং ने काजे अबन तै थांगानि कुनु सामंक्रै तमे मले सिनि बासाबायनि कक साबो हायनाबला गताबक मोदी जी संबायनो इंग्रेजी मा फासे बब बिस्थां हिंदी बे कक साइतंबले नेदबा सिनरो फाइ साइतंबले उनका जों सिनि राजभाषा न तैनाय बन तैमा थांनाय भारत एक ओ जगा मा थांनाय मिजोराम तमांखाबा आरनिय मिजु बासाबाय स्कुल मिजु बासाबाय टीवीओ मानि कारणे मिजुनि कक्लखा केनि सिलचरगन बबा बांग्लाबो मालिया राजभाषाबो मालिया इंग्रेजी तो मायानो हाइकनि कथा थांया माइता इंग्रेजी सामानि बबायदे सलनाय तमा बरबो साबजेक्ट काइसे इंग्रेजी खाके नेतानि बुसारा काइसे फातारा थां फरायनो इंग्रेजी सोलों हाइके खलाय हिंदी सोलों आरो किबुकरि रखा मामलाइसे मिजुराम ता ठकक जा सिगाते जों हाइ नाया दूरदर्शी सिन दं हासाल माना होनाय नाहावै जों राजभाषानो काहाके बिसकां तैनाय माहिलायनाय अमनुसिनि बाङै गाहाम भबिष्यते जानाय जुबग्रनो बां कबने मुसुगु जों राजभाषानि माध्यमनो बिसकां मागनाय भारतवर्षनि संस्कृति गणतन्त्रव बबायनाय इजिखे जतखन पन्द चिनि स्क्रिप्ट नामाया साक राधामोहन ठाकुरनि न तै फानो जों बिसकां मागनाय हायाखाके राजभाषानि तैनाय आगब खाहांके अष्टम तपशिला लिस्टिं खाहांके स्कलारनि बाङैनाय जारा सैनाय रिसार्च खालायनाय स्क्रिप्ट रोंगानि साइतंबले
niro skip japa nadi sing tabo rona desia na nadi niro nije khlai bono buseng na nai ronai osam sobule talang thanai sai tongo nge o karone jeta roja gya maiya ruman ruman hi khare kono ka sengya buina naisre ano naisre be hai hani nai ya ang to bastop no se sawo jeta bobishot hasanai bono se ang sawo ambai इनके सार पाइथांनि फाइसिङाव थांलायसिनाय इनके ताबो तिप्रामो थाबाय बीजेपी तो जे 2023 एलायंस लायखा इनके जे एलायंस फ्रो जे तिप्रासे एकॉर्ड जे खलायलायमनि आबो बिसिनि पंगै दंखा ताबो बो इमप्लिमेंट खलायजायाखो इनके आयां स्टेट दंखा इनके बलेनो जे एलायंस जाखनै जे तिप्रामो थानि जे तिप्रासे एकॉर्ड साइन लायमनि आबनो तो तांगै खलायजाया आयां स्टेट दो जदि जिनो एलायंस इंजां कांके तांगै इमप्लिमेंट खलायजाया abo tirok to somoyo ngnaita ngya saja ngui to Bharat Sarkar bai ke khlaiwi nai mane biskra BJP bai teba mothang lai deba ke ronai to BJP NDA bosia deba ke অবশ্যই বতরে অংনাই পার্মানেন্ট সলিউশন মানে স্থায়ী সমাধান তো একমাত্র কেন্দ্র সরকার সে খাই মানে কেন্দ্র সরকার সঙ্গে এনডিএ তঙ্গু কোনো প্রবলেম করি নাইতা মানাইছি নাইতা তাই মানে 370 দীর্ঘদিন ধরে রাম মন্দির বহাইনো 800-900 বছর ধরে সংগ্রাম খাইমানি সময়ও ফাইলাহা নরেন্দ্র মোদী বাসালাহা সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় মালাহা খাই মালাহা নাই খাই রোজাগলাহা অমতিরক বং থানাইতা কোনো ওয়ান ককরে হাইনে অধিক ক্ষমতানি ক্ষেত্রে বাহাইনে যে অধিক ক্ষমতানি টেরিটরিয়াল কাউন্সিল খাইয়ানি 125তম যে সংবিধান সংশোধন তমানি বহু তঙ্গ বতিরক নাইতা আঙ্গানে কোনো ককরে হাই তাবো রখা কে বুড়া সালা থাবাই কে অর তাপাই মাই মসজিদ কে মনাই আছে তো অংমাইয়া অংই থাংনাই বতিরক সময় অংনাই हामबाय एके पाइथान फाइसिं थांलायसिनाय एके सानो जोंनो जरा हामरमानि बागै सानो पाइफ्लाया हामबाय जों नांखाके ते बेबस्तांगो आपडेट ना ते साहानि हाय सानो हामबाय जतन जे दंगरतिबे नायतं नायरनो जतन कहाँ के खलायैनाय दिमाग रावैनाय कुथु खेवा सवैनाय आनि कंगनो तिनि जे सालायमनि अर बना खाना बायदि हेनां कयमेन आरो आनि कंगनो थाका हामबाय खेतिनि जराते आसो नंलायसिनाय हामबाय